spaghetti? Smile. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, Sit down. 3. Oh, jump, jump. Smile. 1, 2, 3. Say hi, guys. Say hi, guys. Say it's early morning. We're gonna have breakfast. Bye. Bye. Hi, guys. Bye. Happy. Bye-bye. Why bye-bye? Bye-bye. Happy. Sad. Bye-bye. Cry. Bye-bye. Angry. Bye-bye. Say bye-bye na. Bye-bye. Say bye-bye. Makulat ito ko na yun. Egg? Hindi so. Say yummy egg. Say egg. Say yummy. Pasó? Magpapambot nga gawin. Pambot nga gawin magpot. Magkuta. Sweet mo na dinak nakuha. Kaya ito kaya unbox. Ay, gintampo mo na ka dan may spaghetti sakit. Kaya dito. Sa ano? Ano na? Kadala. Ito. Say hi, guys. Hi, friends. Hi, friends. Hi, Sam. Bye. Some meatballs. Zayon, day, Zayon. Ang gawin na. What took you so long? Na ano? No. Ah, kay Boy Scout yan na. Ato na, ito nga center ko niya, no? Okay, ate ya. At Licky ya. Mga boys, may naman nga radyo na ka ng iba-iba lang mga lugar. Wala, kumahol na. Ah, okay. Hello, honey. Kung may sakit ang anak. Mahaw, tapos andaman iyo kanon. Mga kahugasan at balunan. Ako ko lang magdadara. Sige. Kaon anay dahil yan nalapan hugas. Daksiman lang ito. Kanon ka muna pagdara. Magluluto ka pa, di ba? Oo, ito pa ako. Ang dali mo ito sa akin. Uy! Say bye-bye. We're gonna eat na. Bye! Ano nga daw? Today is Friday. Bye! Bye! See you later. I love dog.